Yes. हाथ को ऊपर करो. यस. इतना ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर. नीचे करो वापस.
इतना तो चलेगा। ओके आप डालो। मैं फ्रेम को बीट करूंगा तो मेरे हाथ हो जाएंगे ग्रीन। अभी तो और ग्रीन कलर होगा और मम्मी और इसमें कुछ डालना है। कुछ डालने को रह गया। इसमें कुछ डालने को रह गया। नीचे की नहीं जा रही बोलो। क्यों नहीं जा रही नीचे चली गई। अच्छा चली गई ना। ये देखो कितने सारे कितने सारे। आप से करो। आप निकालो। एक हाथ से निकालो हाँ आप दो स्लाइम को डाल दिए। दो स्लाइम को डाल दिए। 3 स्लाइम हो गई लो 1 2 3 तो नाक में जाएगी उड़ेगी। अबे ऊपर से डाला कि नहीं उड़ी? अरे ऊपर की क्या निकाल रहा? ऊपर निकाल रहा हूँ। Yeah.